ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ହାଟକୁ ଆସୁଛ? ସବୁବେଳେ। ତ ଏଇ ହାଟରେ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ଆଉ? ସବୁ ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଭଲ କଥା କହିଲେ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିକି। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବ, ଏଠି ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ହେଲୁଣି ଲୋକ ଏଇନା ମକର ଯାତ୍ରା ହେବରା। ଏତେ ଲୋକ ରାତି ହଉଛି ଟିକେ ରାତିକି ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଖାଲି ହାତୀ ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭଲ ହାଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଏଠି ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ବଡ କଥା, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଲୁମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ମଉସା ଆମର ବିକୁଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ। ମଉସା ଇଏ କଣ ଖଟା? ଇଏ କଣ ଖଟା? ଇଏ କୋଳି ଆଚାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏ ନ୍ୟू ବ୍ଲଗ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ମୋଟ ହାଟ ତ ବୁଲିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଆସିଛୁ ଏ ହାଟଟିଏ କିଛି ନିଆରା। 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ 100ରୁ 150 ବେପାରୀ ନିଜ ବାଇରେ କରୁଥିବା ପରିବା, ସବୁଜ ପରିବା ନେଇ ଏ ହାଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ପରିବା ନୁହେଁ ତ, ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ଏବଂ ମାଛ ମାଂସ ଶୁଖୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ ହାଟ କଥା କହୁଛି, ଯେ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ଦାଳତଳା। ଠିକ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 10 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ଏ ଗ୍ରାମଟି ପଡ଼ୁଛି ଦାଳତଳା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଏ ହାଟଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏ ହେଉଛି ହାଟ 2 ଦିନ ପଡ଼େ, ସାପ୍ତାହିକ ଏ ହାଟ 2 ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଟୋଟାଲ ଏ ହାଟକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ତ ଭଲ ସେଉ, କଣ ସେଉ ରେଟ୍ କେତେ? ସେଉ ରେଟ୍ 160 ବିକା 150 ହବ। 150। ଅଙ୍ଗୁର? ଅଙ୍ଗୁର 240 ବିକା। ବେପାର ପତ୍ର କେମିତି ହଉଛି କଣ ଏଠି? ସେମିତି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆମ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଳିପଡ଼ା। ମଳିପଡ଼ା? ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି? ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛୁ ଆଉ, ସମୟ ଦେଇକି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ଇଏ କଣ କୋଉଠା ପରିବା? ଇଏ କୋଉଠା ପରିବା? ଇଏ କୋଉଠା ପରିବା? ଇଏ ଏଟା ସବୁ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆମର ଛଣିଆ। ଛଣିଆ। ଓହୋ, ଏ ବଢିଆ କଖାରୁ ଅଛି, ଦେଖ କଖାରୁ ଦେଖି ଦେଇଛି। ବିନ୍ କଣ ରେଟ୍? 60। ଓହୋ, ये पालंग शाग ना, ये केते पालंग शाग केते? 10 टका। ये चना शाग 230। ए बढ़िया पूरा फ्रेश। देख गमले पाखु गाना देख कि शागर पूरा फ्रेश फ्रेश शाग पूरा देखी पालंग शाग। ए बाबा रे, ओहो, ये केते बिडा? ये 10 टका बिडा ना, सस्ता अछि ना, 10 टका बिडा। ये कोबी बर्तन ये जो भाग भाग अच्छी कोबी कम भाग भाग अच्छी, ये कौन रेट है? हल 30, हल 20, हल 50। ये हल के 30, ये 20। ठीक तो ये हल हूँ 20, छोट छोट दिटा ये हल 20, ये 30, ये 50। बंधा कौन सस्ता है ना शू आई गोटाक 40। कोटा माल शू कोठा शू हाटर किना किणी करछुंदी? ଆଜ୍ଞା। आपनक ना? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ। माने आपनकर घर ଦାଳତଳା। तो ये हाटटी केते दिन पड़े? এটা সপ্তাহে 2 থর, মঙ্গলবার আর শনিবার। তাহলে এটা বড় হাট, বড় হাট, ସବୁଠୁ ବଡ ହାଟ ଇଏ। হ্যাঁ। ତ ଏଟା ବେପାରୀ ସବୁ କୋଠା କୋଠା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ 4-5 ଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ସବୁଠୁ ବଡ ହାଟ ଇଏ। ବଡ ହାଟ ଏଟା। ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ସବୁ ଶସ୍ତା ଅଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ରେଟ୍ ଏଠି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛି, ବହୁତ ମାନେ ପନିପରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଣ୍ଟେନ୍ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳୁଛି ବି। ସାଥୀ ଶୁଳ୍କ ହାଟର ବି କମିଟି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସାଥୀ ଶୁଳ୍କ ସହ ଲୋକମାନେ ହାଟ ବଜାର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମଉସା ये कौन ये बोदी केते? केते 30 टका। आ किलो कौन रहउची? किलो 60। ये कोठार? लखीपुर। ओहो, किलो आर 60, ये 500। कोबी कौन भांगुचु? नहीं ये बैठी यार, सुनो ये माधवपुर देसी कोबी धर, ए माधवपुर देसी कोबी गोटा को 20। ये हाँ, माधवपुर देसी आलू किलो 15, 3 किलो 45, प्याज किलो 30, टमाटो किलो 40, टमाटो बायगण किलो 40, और मक्का 120, 240,
ଅଦା 130 115 230 ରସୁଣ କେମିତି ମନ ଏତେ ମନ ରହୁଛୁ କେମିତି କିଛି କହିନି ତାକୁ ଆଉ ରେଟ୍ କଣ ଅଛି? ମାଧବରୁ ଦେଶୀ ଧନିଆ ଧର ଧନିଆ ବରବଦଳ ଛଅ ଚୁଙ୍ଗ ଦବ ବଜ ବଜ ରାଇକି ରାଇ ସେଞ୍ଚଡା ଗାଈ କିଣା 10 ବିକ୍ରି 10 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ 500 କିଣା ନାହିଁ ଖାଲି ବିକ୍ରି ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବରଗଡ଼ କେତେ ନିଜ କଳ ଗଲି କିଛି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ସଇଲା ଏଥର ଆମ ଖେଳ ଆଇଲ ତମ ଖେଳ ସଇଲା ବାଇତା ବାଇଆ ଗାଁ ଗୟା ମୋ ନାଁ ସନିଆ ମୋ ଫୋନ ନିଏ ଆମ ଘର ଡାଲତଳା ବଜାର କିନ୍ତୁ ଖେଳ କର କରିବି ନଡିଆ କେତେ? ଏଇଟା ହଉଛି 40 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 35 ଟଙ୍କା ଇଏ ନଡିଆ 35 ଟଙ୍କା ନଡିଆ ଟା ଦେଖ ବି ଇଏ 35 ଟଙ୍କା ଇଏ ଏତେ ରେଟ୍ କୋଉଠା ନଡିଆ ପିପିଲି ପିପିଲି ଇଏ କେତେ 40 रेट पर ज्यादा अच्छे हो एपट देखो बिक्री सारू देखि सारू देखा चलो मोसा सारू केते 40 ये 40 खाली टिके मुंडा खाली काई घर नै म मुंडा काई न ये कोटा सारू है ए बालीपटना सारू ये 40 केते आनथिला जी बिकिया को 20 किलो सब सरी गले अब एतिक अछि तो मोसा आनथिले 20 किलो सरी गला एतिक अछि बड़ बड़ पुआ किन वो दोस्त पर बड़ बड़ पुआ ठीक अछि मौसा केते बयस तुमको 70 बयस कोन परिवा जानथले परिवा झुरुवा काकुडी साग साग आउ धनिया बजान धन्यवाद सरी गेले सब एतिक अछि कोठ आपन घर भाटपड़ा ये केते बताई केते किलो केते काकुडी 50 टका बिकाउ 60 टका आउजी गजरी आउजी 60 टका इन बिका 50 टका बिका ता सब शेष हो गेले सब लोकल माल आउजी हां हम बारी को हम व्यापार ओहो वायरस होउची अब होई आउजी तो शेष हो जाउची ये हाट केतरा चालुची ये राती 10 टा आइना जाडो दिन जाले 10 टा 9 टा 9:30 टा इन चल ओहो सब सदी होउची एना लोक एना हेलोनी लोक एना मकर यात्रा है बरा एते लोक राती होउची बरा ते राती के लोक आउछन अधिक खाली हाथी आउछन देली पूरा लोक पळैछिंती पूरा लोक आसुना देंदो ओहो ठीक अछि ओहो आपन घर कोठा हमर काइपतर हमर भाटोड़ा बरा हां ए बड़ भाई जन देखाले तमे को तम गां कोठा जे कहज नाम मन पनी हो ଆମ ଗାଁ ରାଉତପଡା राजपुर हाट को आइसो ସବୁ ହାଟ ଭଳି ଆସେ सब हाट वाली को भाई आलू केते 16 टका किलो पियाज 25 एथर को आलू रेट बढ़ी अधिक आर्थर कोन हेता 10 टका किलो हेतला भलो न तले होतिला आलू ये थर कोसी 16 टका के रेट एथर अधिक कर दिसिंती तो देखुथले तो बहुत सारा माने अछंती आसंती लोक माने आसंती किनिया पे आगा नमस्कार आपन को ना ମୋ ନାଁ ସମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ आज्ञा तो माने खोर्धा जिल्ला रो दावतला हाट सबुआडे समस्ते माने चर्चा जे दावतला हाट सबुठ भलो तो कोन पे जो माने कोन पे ହାଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏଟା ଜନସାଧାରଣ ଯେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଆମେ ତ ଭଲ ବୋଲି କହିବାନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଭଲ ହାଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଏଠି ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ବଡ କଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଲୁମ ନାହିଁ आज्ञा ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ୟା ଉପରେ ଯୋଉ ହାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ହଉଛି କି କୋଉଠି କାହା ଉପରେ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛି ସେମିତି ଏଠି ହଉନାହିଁ आज्ञा ନବାର କାରଣ ହଉଛି କାହା ଯୋଗୁ ନୁହଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ସଚେତନ କାରଣ ଏଠି 5-6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ହାଟରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଠାର ମାନେ ଫ୍ରେଶ ହଉଛି ଜାମୁ ଶାଗଟା ହଉଛି ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମାନେ ଏଠି ଆସି ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମାନେ ବିକୁଥିବାରୁ ପରିବା ରେଟ୍ ଟିକେ କମ ରହୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ପରିବା ତ ଏଠି ମିଳେ ଭଲ ପରିବା ମିଳେ ତାପରେ ଏଠି ଲୋକେସନ ଟା ଭଲ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି କେତେଟା ଗ୍ରାମ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି କୁଞ୍ଜୁରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ପରିଛଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାପରେ ବଙ୍ଗିଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡବାଣ୍ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଙ୍ଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ এই ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ହାଟ ଉପରେ ଆମ ପିଲା ବେଳେ ବେଗୁନିଆ ଗୋଟେ ହାଟ ଥିଲା ପରିବା ହାଟ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଗୁନିଆ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଗଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ଜନସମାଗମ ଏଠି ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାଟ ପ୍ରତି ଭଲ
सहयोग अच्छी नजर रहुची जदि कौन हाट में कौन असुविधा है सरपंच तत्काल या उपरे किसी पदक्षेप नौ जनसाधारण सहयोग रोचे तेणु भगवान दया हाट भल चली। धन्यवाद आज्ञा। तो मूला कोठा मौसा तुम घर आम घर गड़मंत्री 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 मूला केते आनथिले मुड़ा आनी 40 बिड़ा 40 बिड़ा बर्तमान एतिक अच्छी हाँ ये कौन ये बिड़ा केते ए बिड़ा तो 10 टका नाखा तथापि 5 टका नाखा दौची ताले सब सरी जो हाँ सरी बोली आशा केते जाके बसी जाले 7टा 7:30 कि 8टा भीतर 7टा हाँ हाथ केते 10टा जाऊ तो 9टा 10टा पर्यंत 10टा जो ताल ठीक अछि ओ शेष करके जिबे ओ हाँ एबार देखु भल भल कि साग होई पूरा चिकना साग भी लेंबू तो लेंबू केते लेंबू 4टा को 10 ये केते ए लेंबू केते जहा नबो सी 3टा को 10 ता लेंबू रेट टिक अधिक अछि ओ देखियो तो एपर सब ये जो बंधा कोबी बर्तमान कोबी केते पत्र कोबी 20 ओ गोली बाजी बेजी केते कोली बेजो 40 टका 40 के भलो नाही गछ लगे ओहो गछ लगे पे कोई केड़े केड़े को बीज गिरे अरे ये बड़ा बड़ा को बीज पूरा एक को भी केते ये केते को भी कोटा को 50 है ए धन्यवाद रा जबरदस्त है ए बीन टा देखुस तो ये कोठा भी नहीं है ये कौन था बोलो पूरा कसी कसी बीन पूरा देखते पूरा हेवी जाम आज माने बर्तमान समय है केते 5टा 5:30 भीतर हम किंतु देखते पूरा हेवी जाम माने ये 3 राउंड देखते गाड़ी काम देखे जाओ टिके पाखुका माने सेपटे गोटे राउंड सी गोटे राउंड तापर ए मझिरे आउट राउंड आउट पाखु देखा सेपटे गोटे राउंड एपटे गोटे टोटल हो 3 राउंड माने कितने बड़ हाट ये से कहूँ ना मैंने ये हूँ खोर्धा जिला सब बड़ हाट बोली सेपटे गोटे एपटे गोटे एपटे गोटे 3 राउंड पर लगी पूरा सीधा सीधा ठीक अच्छे बर्तमान 2 राउंड में बुलले बर्तमान सेपटे को जीवा सिम केते 25 किलो 25 नियो बाड़े दा 20 टका सिम किलो छिडू सिम किलो 20 मुळा बिडा 200 सस्ता है पूरा सिम ये तो हम गांव में परी हो नडिया पूरा रेडी हो सस्ता हो केते नडिया केते 30 टका पूरा नडिया केते 30 मुंडा ए जबरदस्त नडिया है एरे नडिया 30 टका नडिया बा सस्ता है 30 टका एपटा बहुत जाम रोज बर्तमान संध्या टिके हेला तो संध्या हेला भी बर्तमान पूरा जाम रोज बर्तमान एठी के देखिया मौसा देखियो धन्य धरी बसिंती खाली धन्य पत्र तला टे पचरिया ये धन्य पत्र कोठा माधवपुर देशी धनिया माधवपुर ए माधवपुर धन्य पत्र ये तो पूरा छोट छोट देशी धनिया ये केते 5 टका बिड़ा बिटा 5 केते आनथले कोन अच्छे तो रात न होय देओ तो धन्य पत्र केम देई पूरा छोट छोट धनिया पूरा तो गोटे भल जिनस देखेबी मौसा आम विकसित भल जिनस मौसा ये कौन खटा ये कौन खटा ये कोली आचार ये आंबसारा ये आंबुल ये कोठा सब आपन घर कोठा गोपीनाथपुर आंबुल केते किलो 100 ये 200 ये 200 ये कोली केते कोली 100 टका ठीक अच्छे जाम पूरा है 100 रे ये पान गुआ बिका होची देख तो पान गुआ बिका होची कखाटा देखे भलो स्टाइल रे थुआइची ये कौन कखर केते खंड को 10 खंड को 10 टका ये केते हबो जाले ओटे हां काकुडी केते किलो 60 ये कोठा कोड परिया जामुसाई तो बैगण फेमस सरीगले बैगण तो ये मौसा टमाटो हो पूरा आम जिते भी हाट को आसे मौसा टमाटो नहीं मौसा टमाटो केते ये कौन पूरा देसी केते ये टमाटो 40 आज हम किसी किणुनु
आज देखियो समस्त की समय देखुछन आज 40 तले आपन घर कोठी देउली तो देउली रो भलो फेमस परिया कोन हां ई तो बाहर की बाहर टमाटा ए बाइगण केते मैंने 50 50 बाइगण 50 ठीक अछि औ कौन ये पालुओ कौन ये मंजी लगी बोधे खिया ये को मंजी बिक्री होची ओ कुसला धनिया ये को मंजी कुसला ये कौन आसी ये किन दौजा को 30 टा 100 केते 30 टा 100 ओ 100 को 30 टका ये पालुओ केते 30 टका 30 जाओ एदिने भी पालुओ मिलुची सरीगले पालुओ सब प्राय कौन ग्रोसरी भी मिलुची ग्रोसरी मिलुची आपनकर घर हां कोडा बालीपटना चले हाट को आइसिंदी ओहो ई को माने परिवा जाउची इथि ग्रोसरी भी जाउची हां राशन सौदा जाउची परिवा जाउची हम घर होची लक्कीपुर आइचो तले सब हाट को आछो सब बेले तो ये हाट रे सब किछि मिलुची औ सब माँ बापा को छाड़ी की सब मिलुची मां भलो था कहले मां बापा को छाड़ी की माँ बापा को आउ कोठी मिलिबो एठी खोजिले भी मिलिबोनी आउ किछि सब मिलुची हो ठीक अछि औ जेबे को तेल न पकइलो तो दावतलर जो फेमस जलखिया हां दुकान हेरे बइचो आज्ञा तो दावतलर फेमस जलखिया छ तमरो हां आपन केते बयस हला 80 आपन को ना लखनऊ साहू लक्ष्मीधर साहू तो व्यवसाय केबेठू कहले कोई 10 वर्ष रही बेपार कलानी 10 वर्ष हेइथिले बेपार कलेनी ओहो कल वर्तमान खाली आसी दुकान टी बहुसुंदी तो देखते बर्तमान जलखिया देखते आम गाँव बर्तमान खिया चलती बर्तमान खाऊँ सांद्रा चले खिया सेपटे आम मान भाई अच्छा सेपटे मान भाई अच्छा खाली गरम गरम जिलापी कटलेट सिंगड़ा बर्तमान कौन पड़ी लंका चप पड़ी लंका चप ये केते जिलेबी केते टका जिलेबी 5 टका 5 टका आ ये सब प्राय का आसी रेट ये 3 टका ना वीडियो पालावन खाइयो हां हां तले ये पान गुआ गुण सब बिक्री होची ए कोन खाली हाट को आसुंदे ना नाही नहीं केवल हाट आ पिपिलु माल आनुछु पिपिलु माल आसी ए पान फान सब पिपिलु आसी हां ताना आसी सब दुकान लागुची हो आसी सब दुकान लागुची ठीक अछि ओ ये कोन खाली टोटल पान मसला का गुआ गुंडी गुडा सब ठीक अछि आपण तो देखिले देखंतु हाट बर्तमान जाम लागि रहछि बर्तमान ये कंटिन्यू चलियो 10 दिन चलियो एपर देखंतु किछि स्टील बासन कुसन भी भाई विकसंतु भाई आपनकर घर ओ प्रॉपर दालतला आपन घर ओहो तले बासन कुसन बिक्री होछि ओहो ये को रेट आसु सब हमर ना हर एक माल ना नाही को केमती ये रेड जिनसे देखि पैसा ओ दिन देखि पैसा तो सब किछि मुछि कि पूरा देखिबरते ये कोनटी ये मारा ये मानो चावल मारा ओहो एथरे भी आसी दी 5 गया ओहो सेतेले आसी जो ये आसी जो कोनटी बेक्टर हेइ गेसे ना हां एबे सिल्वर आइलानी सिल्वर आउ इदे पर स्टैंड सब किछि मिलुची आउ तो देखिबरते बर्तमान मुझे आपन देखली परिपत्र बर्तमान देखुते सुक्का वेराइटी सुक्का आसी हां व्यापार जोरदार व्यापार नहीं तो हटे भितर पळे तमटी पछरे ना सेमति किन हो साबेला को सुका ये साबेला सुबा ए फोकस करो जल्दी तम घर कोठी तम घर ये तम घर हमर गुडुम गुडुम ओ गुडुम रा आछो सबटु कम माने रेट तो सुका कोन सबुठ कम रेट अच्छी पथर मुंडी अच्छी कंटिया अच्छी ये बथुणी केते से पथर मुंडी 160 से पथर मुंडी 140 आ ओडे लुणी खाइ पानी आज 120 टका सी कोन झाई चुंगुडी ना को नाही ए पानी चुंगुडी तो देखियो तो तने केते सारा सुकुआ तो सेपाड भी सुकुआ पुनी अछि ये से चुंगुडी केते एडी से चुंगुडी केते हां हां से चुंगुडी एटा 120 टका ओहो तर पथर मुंडी कोन वेराइटी अछि ये 1 2 3 ना अछि 4 तेरा पेट जिरा पथर मुंडी अछि ओहो ठीक अछि ओ तो पर चालू तो आपण देखले सुकुआ तो देखले बतन एठी जाबी माछ
ये कौन ये केरांडी केते हमरो ग्यारंटी 100 टका केरांडी 100 ये कोठे केरांडी ढोल पाट दुर्घटना एथरो माछ टे कम अछि ना आज टे कम माछ ना को आइ कम काहे काली संक्रांति बेली ओहो काली संक्रांति बेली आज टे कम अछि हो चुंगुडी केते गुड़ी 240 240 ये भल पात भी हिची आज जेहेतु आज संक्रांति काली संक्रांति हमरो आज में टे कम आथिन जानि चिंते हो सेपटे भी अछि ये को कंकड़ा केते मोजा कंकड़ा केते केते 200 ये कोठा कंकड़ा बालुगा बड़ा कंकड़ा हिची ना तो सांग दे हम देखा गेले भाट पड़ार भल अछ के दिन पर देखा 2 वर्ष पर 3 वर्ष 2-3 वर्ष पर आज हाट रे देखाओ भाबिली हाटटा भिडियो पके समस्त देखिए टिके परिया तर देखिए समस्त देखियो ना हाट ताय तो लोक पाई गलानी जोर चलची हो आ ठीक अछि हो किना किना हेनी गेन हबो चलियो ना कोन परिया सस्ता हे जोते ପରିବା ଆଜି ହାତୀ ଭୟରେ ଶସ୍ତା ପୁରା କରାଯାଇଛି हाथी भएर सस्ता हे जी ଟୋଟାଲ ହାତୀ ତ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇ ଗଲାଣି ଆଉ ओहो ये कोठा परिया ପରିବା ଆମେ ଆସିକାରୁ ମଗଉଛୁ पूरा आस्कारू गोटा पत्र की दोनो ପତ୍ରକୋବି 25 ଟଙ୍କା ଏଟା 30 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ଦେବି देसी ना को ଦେଶୀ ଇଏ ଲୋକାଲ ମାଲ देखि मानो टेकबू देखिया ଦେଖ ଓଜନ ଦେଖ केते 25 ଟଙ୍କା केते अछि किले ना तो କିଲେ ପର ରହିବ देखि मालो केते देखिया केते କିଲେ ପର ରହିବ ना किले ମୁଣ୍ଡା ଆଉ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲା ଦେଖ ଏଠି ଏ ଇଟି 1150 ହେଲେ हां ये केते सही एक समान ସବୁ ସବୁ ସମାନ ଏଟା 30 ଟଙ୍କା तो वर्तमान तो ଆହୁରି ଓଜନ ଅଛି 1.5 କିଲୋ ପରେ ହେଲେ चले सस्ता अछि हो ଶସ୍ତା ଫୁଲ ଆହୁରି ଶସ୍ତା 4ଟା କୁ 50 3ଟା କୁ 50 4ଟା 50 3ଟା 50 ମୂଳା ପିଡା 15 ଟଙ୍କା ଦିବିଡା କୁ ନବ 25 ଟଙ୍କା ପୁରା ହୁଗୁଳା ଆଜି କରି ଦେଇଛି କଣ କରିବୁ ବାଇଗଣ 60 ବି ଖାଉଛି ଆମର 50 କାକୁଡି 50 ଖମ୍ବାରୁ 40 ପିଆଜ 2 କିଲୋ 50 ଆଳୁ 5 କିଲୋ କୁ 70 आलू ସବୁ ହୁଗୁଳା आलू 5 किलो ପାଳଙ୍ଗ ପୁରା ଗଜା ପାଳଙ୍ଗ ବିଡା 15 ଦିବିଡା 25 ଦିଆ ହେଲା କଣ କରିବୁ ବେପାର ନାହିଁ ଦେଶୀ ଧନିଆ 10 ଟଙ୍କା ବିଡା ଦିବିଡା କୁ 15 ଟଙ୍କା କଣ କରିବୁ ବେପାର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ताले पूरा सस्ता हो କଣ କରିବା ଯାଉ ପୁରା ଶସ୍ତା सांगा माने देखिले तो दालतोड़ हाटटा कोन पे कहउतली खोरधरा सबठु बड़ हाट बेली तो ठीक अछि जदि वीडियोटी भल लागिथबो निश्चित भाव में सब्सक्राइब करिए मो चैनल तपु लाइफस्टाइल एवं फेसबुक रे फॉलो करिए सुब्रत कुमार रणसिंह आपन को टिके टिके भल पाए मते निश्चित भाव में आउ किछि प्रेरणा दबो भल वीडियो आनिया पे तो रहुछि नमस्कार देखाबा आउटे फ्रेश ब्लॉग